Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, bonjour, bienvenue dans cette séance. اللي غنشوفوا فيها التتمة ديال الدرس. D'accord. Donc, توقفنا الحصة اللي فاتت في les fonctions de référence. غادي نختموا دابا بلا dernière fonction اللي هي la fonction homographique. غادي نشوفوا أولا la fonction homographique simple اللي هي كتكتب على شكل a sur x. D'accord. Donc, هي شبيهة بلا fonction inverse. Le domaine de définition de la fonction, bien sûr, c'est qu'on x non nul, donc c'est r étoile. R étoile, tu vois là, chaque moins l'infini 0, l'intervalle ouvert, union, tihad, 0 plus l'infini. La parité. Bien sûr, la première condition est vérifiée. Il a qu'un x non nul, là, l'opposé de non nul. Tawaf le domaine. Ou là, le domaine est symétrique par rapport à 0. نتماثل الا حطيتي صبعك في صفر غتلقى لا موتي اللي على اليمين بحال اليسار قد alors pour tout x non nul الا درنا l'image de moins x الا عوضنا a sur moins x voilà غادي يبقى لينا داك le moins f de x donc la fonction est impaire ندوزو l'étude des variations غادي نخدمو بلو taux de variation on va fixer واحد les deux nombres non nuls لان le domaine دابا عندنا هو r étoile différent ou la distinct le taux de variation ou de la différence des images elle a la différence des antécédents alors هنا كاين واحد المقام x exprime كنهبطوه لتحت وكنعملو بموان a وكنختزلو و après كيبقى لينا موان a على x exprime donc يبقى لينا واحد لو موان donc le taux هو هذا دابا غنديرو ليتود ديال لو سين ديال t دراسة الإشارة ديال t إلا كان a positif alors l'intervalle 0 plus l'infini ouvert x exprime يكون توا positif alors كلشي positif وباش يطلينا هاد لو موان بيبقى لينا هاد لو موان donc le t غتكون strict négatif donc f est strictement décroissante 0 plus l'infini و puisque f دابا هنا نخدمو بلا parité إلا كان puisque f impair donc il conserve la même monotonie في l'intervalle الآخر إذا غتكون f strictement décroissante كلاحظوا معايا ان لا فونكسيون هنايا اوموغرافيك تتكون عندها لا ميم مونوتوني سور لي دو انترفال عكس لا فونكسيون بولينوميال دو دوغري 2 كتبدل لا مونوتوني alors le deuxième cas la même chose donc a négatif x exprime positif donc le moins مع a négatif مع x exprime غيعطينا t positif donc كتكون f strict positif pardon donc f strictement croissante ou puisque f impair donc غتبقى عاوتاني strictement croissante اذا غادي نلخصوا هاد الدراسه ديال التغيرات في جوج جداول اذا الحاله الاولى الا كان a positif strictement la fonction بتكون décroissante وهنا كندير واحد لا باغ في 0 ça veut dire que f n'est pas défini في 0 alors le cas où a est inférieur à 0 بتكون العكس بتكون croissante إذا كتفرق لا فونكسيون في زيرو كتفرق فوالا يعني ني با défini en zéro voilà ندوزو لا ريبريزونطاسيون غرافيك لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لا فونكسيون هوموغرافيك تتسمى hyperbole تنقولوا une hyperbole عندها جوج لي كاركتيرستيك اللي خصنا نعرفو لو سونتر دو سيميتري هو مركز التماثل كيكون هو جوج الاجزاء متماثلين بالنسبه لواحد لو سونتر صافي ou ce qu'on appelle les asymptotes deux asymptotes qui sont l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées غادي نشرح شنو هما asymptotes يلا ناخذ لو كا او a supérieur strictement 0 لاحظوا معايا هذا دونك هاد لي دو بارتي بالخضر هما ليبربول دونك بجوجهم هما لا فونكسيون هما لا courbe de f c'est فهاد لي كوان بربعه qu'est-ce qu'on remarque on remarque que la courbe s'approche des deux droites ou bien des deux axes sans parvenir à les toucher يعني بلا ما توصل ليه d'accord يعني la distance entre la courbe et les axes فهاد les extrémités هنا فهاد les coins la distance diminue غاديه وكتصغر ولكن ما عمرهم غيتلاقاو فوالا هذا تسميوه في الماط ان effet asymptotique وتنقولوا هاد لا droite هادي c'est une asymptote la courbe le cas où a voilà, s'il vous plaît, rectifier. Donc, il y a une petite erreur ici. Donc, on a copier-coller l'a dit. Donc, A inférieur à 0, strictement,
l'hyperbole ascendante يعني طالعة وهذه descendante يعني هابطة. فوالا لاحظوا معايا بأن لا كورب كتكون في لي يعني في دو موitié بارابور في لي دو كوان بارابور لهاد لي دو زاكس إما كيكون هنا إما كيكون هنا. هادي راه كرواسونت كرواسونت هادي راه décroissante décroissante دائما لو سونس دو ليكتور كيكون من لا غوش فيغ لا droite. Voilà, ندوزو لا جينيراليزاسيون ماتنون. لا فونكسيون هوموغرافيك لو كا جينيرال يعني كتكتب على الشكل التالي، كتكون بحال افين على افين. لاحظوا معايا ا اكس بلس بي بحال الشكل تآلفي على شكل تآلفي. هاد لي كونديسيون حطيتهم علاش؟ هي باش ما تكونش لا فونكسيون ما تعطيناش حاله خاصه، تعطينا فونكسيون ثابته كونستانت ولا افين. يعني السي الا كان زيرو راه بيمشي هاد اكس من تحت بتبقى افين هادي. نو باش تكون اون فري فونكسيون هوموغرافيك. دونك لو دومين دو ديفينيسيون كما عادة المقام ما خصوش يكون نول، لو دينوميناتور نو دوا با سانولي، دونك غيكون عندنا مشكل في واحد لو بوين اللي هو موان دي سور سي. دونك لو دومين سي ار بريفي ديال هذا نقدروا نحولوه على شكل مجالات، جوج مجالات. الوغ باش نديرو لا ليزون مع لا فونكسيون homographique simple, غادي établir ce qu'on appelle la forme réduite. On va établir cette voilà, on va définir d'abord donc toute fonction homographique f peut s'écrire sous la forme suivante. Voilà, pour tout réel x différent de alpha bien sûr, donc on a la condition. Donc ماشي pour tout réel x mais pour tout réel x différent de moins d sur c. Alors f de x كنكتبوا على شكل بيتا زائد ك على اكس موان الفا. هاد بيتا وهاد ك وهاد الفا سون دي نومبر كونوي معلومين معروفين، هما نقدروا نلقاوهم بدلالات هادوك ا و بي و سي و دي اللي كيتعطيونا نقدروا نحسبوا بهم الفا وبيتا وكا مباشره. سينون بلا ما يعطيو لكم كيقدروا يعطيكم هاد لا فورم نيشان، يقول لك هي فيريفي. الا قال لك فيريفي بدا منها هي واحد المقامات وصافي. D'accord, cette expression est appelée la forme réduite, mais chez forme canonique, donc la forme réduite. Alors, on dirait la liaison d'abord, la courbe représentative. Alors, là, had bêta زائد k. Alors, il دينا k على x باش نحولوها لهاد الكتابة. غادي نديرو أو جوج تغييرات، تغيير ديال x يعني x غنقصو منو الفا، وغادي نديرو تغيير ديال ليماج كلها غنزيدو على بيتا. دونك غادي بحال درنا اون ترانسلاسيون ديال هاد لا كورب ديال هاد لا فونكسيون، ترانسلاسيون جوج ديال لي ترانسلاسيون، وحده اوريزونتال ديال اكس اللي هي بالفا، وحده فيرتيكال ديال ايغريك ببيتا. فوالا دونك لي طابلو بيبقاو لي ميم، غادي تبدلو جوست لي فوالا لي انترفال. دونك بلاصه زيرو بتولي الفا، الا كان كا سوبيريور زيرو راه ديكرواسونت. هاد لو كا هو هاد لو نومبر اللي الفوق كا على اكس. فوالا ولا كانت k inférieur à 0 بتكون croissante strictement. Voilà. Nous avons la représentation graphique. La représentation graphique قلنا ديال هادي puisque c'est une translation يعني إزاحة ما غاديش تبدل الشكل، غتبقى هيبربول. اللي غيتبدل هو لو سونتر دو سيميتري، غيتحول من او غادي يتحرك لهاد لو بوين جديد اللي هو اوميغا، غنسميو اوميغا احداثيات ديالو الفا بيتا. لي زاكس او لي اسامبتوت باردون كي غيتحركوا ما غيبقاوش لي زاكس ديال لو روبير، غادي يوليو هما هاد لا دغوات اكس تساوي الفا هي لا دغوات فيرتيكال اللي دايزه من الفا، لا دغوات ايغريك تساوي بيتا هي لا دغوات اوريزونتال اللي دايزه من بيتا. يلا نديرو هاد الاليستراسيون باش تفهموا اكثر. لاحظوا معايا كا بوزيتيف بتكون ديكرواسونت ديكرواسونت ديكرواسونت. فوالا غنعاود شوفوا معايا ديكرواسونت ديكرواسونت. دونك لو روبير ديالي هو هذا، اون اتوندونس بحال هاد لو روبير تحرك كامل ولا هنا بحال درنا ان شونجمون دو روبير، ولكن هادشي ما بقاش في المقرر. لو شونجمون دو روبير ما بقاش، يعني لو روبير الاصلي ولو روبير ريلاتيف تيتسمى هذا نو صافي. دونك او تحركات لهنا، لا كورب كلها تحركات صافي. دونك اون ترانسلاسيون جوست اون ترانسلاسيون. انا راه خديت اكزامبل الفا بيتا بوزيتيف، اتونسيون يقدر ما يكونوش بوزيتيف. المهم لو كا ديال كا انفيريور ا زيرو بتكون كرواسونت كرواسونت. نعاودها شوفوا كرواسونت كرواسونت. فوالا لو سونس دو ليكتور. فوالا هاد لي زوج اسامبتوت هما هادو اللي ولاو درتهم اون بوينتي بالحمر. هاد لا دغوات المعادله ديال تا ايغريك تساوي، وهادي اكس تساوي الفا، وهادي ايغريك تساوي بيتا.
فوالا. اذا وصلنا للنهايه ديال هذا الملخص الشامل لاهم حاجه في لي فونكسيون. الحاجه الاخيره اللي غادي نضيف هي اون ابليكاسيون اللي غادي تخدموا عليها الله يرضي عليكم. دونك انصحوها وتقدروا مثلا نجاوبوا عليها. مثلا عندكم بزاف ديال لي مويان صافي. الوغ لا فونكسيون اف ناخذ فونكسيون هوموغرافيك جي و فونكسيون بولينوميال اف دو دوغري 2. اولا فيريفي دونك لا فورم كانونيك ديال اف ها هي عطيتها لكم هي فيريفي. Et pour tout x différent de 2, la forme réduite ديال g باش نجبدو منهم دوك الفابيط. Alors détermination ديال la nature ديال les courbes, déterminer la nature des courbes et leurs caractéristiques, le dressage ديال les tableaux de variation مطلوب. Et ensuite la construction dans le même repère. Attention, parce que ترسموا التمثيل مبياني ديالهم في نفس المعلم ماشي كل وحده في معلم séparément. D'accord, ديال les deux courbes représentatives des fonctions f et g. Et ben voilà, donc تقدروا ديروا pause باش تنقلوا التمرين. Merci pour donc de votre intention. ونتلاقاو ان شاء الله في une vidéo جايه ديال البرودوي سكالير.